Okay. Done. Done na to? So, this one? Apa. Yung isa, nabilat. Yung isa, sungkit. Wow. Oh, yan. Please do thumbs up na ba, ma'am? Ay. Dito thumbs up, everyone. Dilat ang mata niya. Please do the thumbs up. Please do the thumbs up. Ang thumbs up. Where are you na? Yan. Ah, wow. Wow. Tama ba, ma? Look. Ma. Basahin mo. Isa magkaibigan ka. Look kasi. Thumbs up. Ano ba yan? Thumb. THUMB. THU. Yung aso, ipasok mo na. THU. Kawawa naman yun doon. THU. THU. MB. Tapos, Thumb, diba? Thumb. sak. Wala, nagsak. Thumb lang. Please do the thumb. Please do the thumbs up. Sak. Saya na, tamsak. Tagalog, tamsak. Eh, di thumb sak na. Giggle yarn. Okay, guys. Ito. Kanya yan. Ma. Ano ka dyan? Lagay mo lang. Baliktad! Baliktad ba? O yan o, baliktad. Paano baliktad? Ay, nakaganon See? yun kanina. Ay, hindi ah. Guys, nakita nyo yan, guys. Oh, nakita nyo ba? Nakita nyo ba? Patunayan nyo kung nakita nyo. Balik. Nakabaliktad yung bunga nga, nakaganon ba? Ganon. Iaso doon, pasok mo na. Pasok. Kung ano ang problema mo. Eh, baliktad. Hindi ba? Yan. Oh, sus Maria. You guys. Mga aso dyan ko ipasok na kasi iantay lang yun. Ay, look. If you all, please do the thumbs up. Kita ba kunti? Yeah.